Dobar dan, ja sam Jelka Jovanović, glavna urednica Novog magazina. Ovo je podcast Istine i mitovi, Kina, Rusija, Srbija. Naš današnji gost je naš kolega Momčilo Pantelić. Naši ga čitaoci i gledaoci znaju kao kolumnistu Novog magazina, ali iza njega je mnogo bogatija karijera. To što je bio glavni urednik Politike je samo jedan od delova te karijere, onaj koji je nas uvek intrigirao i zbog koga je, između ostalog, zbog čega je kolega Pantelić naš gost, jeste to što je bio dopisnik iz Kine, iz Amerike i iz Argentine. Dakle, da je bio i u Moskvi, bio bi apsolutno neprevaziđen gost za ovaj naš podcast. Kolega Panteliću, dobar dan. Još jednom, ovo je podcast Istine i mitovi, Kina, Rusija, Srbija, Novog magazina. Dobro nam došli. Hvala. Drago mi je što ste me predstavili tako da ja verujem da je to istina, a ne mit. Pa to je sasvim sigurno istina. Možemo u ovom uvodu malo o tome, pošto mi, unutrašnjo politički novinari, smo uvek vama zavideli, ne samo što ste na nekom drugom mestu koje se nama čini lepšim, ali u svakom slučaju mnogo interesantnijim, a vi ste zaista imali takve destinacije u svojoj karijeri. Pa hajde i da počnemo nekako od toga. Spoljnopolitičko novinarstvo, hteli mi to ili ne samo kod nas, i ne govorim samo o današnjem vremenu, nužno prati spoljnopolitičku liniju koju ima određena zemlja. Pa sad vi imate iskustvo nekada kao dopisnik, kao glavni urednik, što je veoma važno u listu u koji je decenijama bio prepoznatljiv upravo po naslovnoj strani, koja je bilo isključivo posvećena međunarodnim i spoljnopolitičkim događajima. Pa recite, za početak da ostanemo na temi podcasta, kakva su vaša kineska iskustva? Jako zanimljiva. Pre svega, ajde da podsjetim na to, pošto ste pomenuli Argentinu i Ameriku. Ja sam prvo bio u Argentini, koja je nekad bila deo prvog sveta i jedina pala u treći svet. Pa sam bio u Kini, koja je bila deo trećeg sveta, a postala prvi svet. Pa u Americi, koja je bila uvek prvi svet, ali sada na nizlaznoj, na putanji nizbrdo. Tako da, spoljna politika, kažu da je spoljna politika nastavak unutrašnje, što je uglavnom tačno, ali ne mora da bude. Tako da, u Kini sam recimo video to preplitanje spoljne i unutrašnje politike, jer je Kina, kad sam ja došao, to je bilo 1994. do 1997. bila zemlja koja je sebe gradila po uzoru na svet. Nije imala sopstveni koncept do kraja razrađen, pa tako su se desile čuda da su joj za uzor služili Amerika i Jugoslavija. To je sad deluje neverovatno, ali je tačno. Oni su kopirali američki model ekonomskog razvoja, a od Jugoslavije su uzimali suprotstavljanje Sovjetskom savezu, odlučno, jednu nesvrstanost u njihovoj varijanti nevezivanja za blokove i treće što se ovde dešavalo, postepeno uvođenje kapitalizma u jednopartijski sistem. To je za njih bila velika promena koju je inicirao Deng Xiaoping posle smrti Mao Tse-tunga, a onda sa to vezujem i jedne anegdotske priče, da je recimo redakcija Politike, prostorije redakcije Politike su bile vrlo cenjene u to doba, pošto je Jugoslavija služila kao uzor, pa je tako George Bush stariji
koji je posle toga bio šef CIA, pa potpredsjednik, pa predsjednik Amerike, sedeo za istim stolom koji sam ja nasledio od velikog dopisnika Dragoslava Rančića, koji se proslavio time što je probijao tabue u sred Kine, koja je bila žešća u cenzurisanju od Jugoslavije, nije za poređenje, kada je Tito došao 1977. On je saznao svojim kanalima koji su bili razgranati da će doći do obnavljanja partijskih odnosa koji su držani na ledu zbog ranijih nesluga ko je revizionista, ko dogmatista, i onda je bila priča da li će Kina da usvoji da se obnove odnosi. Tako se tipovalo. Ako Hua Guofeng, koji je tad bio šef Kine, kaže gospodine Tito, znači nema obnove partijskih odnosa. Ako kaže druže Tito, bit će obnove. Rančić je pre nego što je to zvaničeno saznao da će biti obnova partijskih odnosa, zbog čega je za njim nastala trka Titove pratnje, među kojima su bili visoki funkcioneri. Ja mislim da ga je Dolanc tražio po hodnicima, ali on uspeo da se nekako iskrade. Da vas pitam nešto, da li je običaj predsjednika Vučića, koji predstavlja Srbiju po Ustavu, to mu je zaista ustavna obaveza, njegova navada da kaže brat si, napredak u odnosu na tu dilemu drug ili gospodin, ili je to sasvim novo poglavlje u odnosima? Ja mislim novo poglavlje uopšte u ophođenju ovdašnjeg predsjednika prema inostranstvu. On brate i prijatelju naziva samo Kineze i Ruse, dok teži ka onoj drugoj strani koja se zove Evropska unija. Teži, formalno teži, a vidimo da je tu veliki višegodišnji zastoj u napredovanju. To je zapravo otprilike i uvod u to šta je razlika između onog vremena, kad je naravno Kina je bila manje moćna nego danas, postojao još Sovjetski savez i postojala je Jugoslavija koja je, kao što ste i sami rekli, bila u neku vrstu mera za zemlje ne samo trećeg sveta. E sad, ono što, da se vratimo u nazivu podcasta, ovom prvom delu, Istine i mitovi, jedan od mitova koji ovde voli da se ističe je da je Srbija istok zapadu i zapad istoku. Odnosno neka mera, pa evo, ako gledamo poslednju sednicu Generalne skupštine Saveta bezbednosti, tu je predsjednik Vučić ponudio da Beograd bude domaćin svim zaraćenim stranama sveta, znači da ima mirovnu ulogu, to bi otprilike mogo da bude nastavak tog mita. Ali to stvarno mit i zabluda ili ima nečega u tome? Ima nečega, geografski može da se kaže da smo tu negde između zapada i istoka, međutim više smo to po opredeljenju koje je zasnovano na očuvanju vlasti. Igranje između istoka i zapada ovdašnje vlasti koristi da ostane na vlasti. Mnoge su zemlje bile između istoka i zapada. Pomenem recimo Poljsku, Rumuniju, Mađarsku i Belorusiju na drugi način i sve su se jasno opredelile. Zašto mi igramo između, to je velika misterija i mislim da stiže na naplatu, jer se ispostavljaju neke stvari koje Vučić želi da predstavi da smo mi kolateralna šteta. Mi smo kolateralna šteta jer se kolateralno postavljamo. To znači uzgred ili sporedni. Nema nikog drugog u Evropi koji se tako ponaša. U svetu ima recimo jedna Indija ili neke druge, Brazil, velike zemlje, ali to nije za poređenje. Tako da ja mislim da je naša spoljna politika ograničenog dometa sa pretenzijom na neograničenu vlast. Dobro, tu politiku stolice sa 4 nogare. Nije Vučić jedini koji je njoj sklon. Bili su skloni i prethodni predsjednici.
ne govorimo više o Josipu Brozu Titu i Velikoj Jugoslaviji, ali čini se da je ta stolica malo više naherena na istok. I ovaj dalji i ovaj nešto bliži. Pa sad recite vi meni šta vidite kao ključne kote, ključne tačke u spoljnoj politici Srbije prema Kini prvo? Pa prema Kini je jedan lukrativan aranžman, s tim što mislim da je to više za Kinu. Ona učestvuje u svim našim velikim projektima, ona je naš glavni poverilac sa kamatama koje će da opterećuje, ja mislim, generacije. To nisu samo investicije, kako se to zove, nego krediti. Tako da ja mislim da Kina ima svoj sopstveni interes, pogotovo od plana da od Pireja preko Srbije dođe i do Budimpešte, koja je takođe njoj naklonjena, i da tako ima jednu novu vezu sa Europskom unijom. Međutim, ja ne znam, mislim, Kina ima dobre odnose sa Europskom unijom. Ona je njen drugi izvoznik i treći uvoznik. Tako da, mislim, ne vidim da bi tu Kina nešto mnogo dobila. Pogotovo ne Srbije. Ja ne znam ko će da se vozi tim vozovima koji, kao što se videlo u slučaju Nastrešnica, gde su takođe Kinezi učestvovali, što je vrlo indikativno u svim istragama do sad, nikad nije pomenuta kineska uloga. Ja ne kažem da je bila zlokobna ili bilo šta, samo treba da se istraži. Bojim se da je to još veći ulog, rizičniji ulog od onog kad bi se Vučić odrekao nekog saradnika. Bitno je da napomenemo da Jugoslavija, pa sledstveno Srbija, sa Narodnom republikom Kinom zapravo diplomatske odnose ima formalno od 55. Odnosno od 49. formalno su zapravo 55. tek uspostavljeni. I to treći učesnik u ovom našem trouglu je odredio tadašnji, to je posle smrti generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza, Nikite Hruščova, je li tako, kad su se olabavili odnosi i kad je zapravo i počeo neka vrsta otvaranja Kine prema svetu, pa je posle, nećemo govoriti o unutrašnjim odnosima u Kini, a recite mi koje su to tačke koje određuju spoljnu politiku Srbije prema Moskvi, za koja moramo to biti pošteni, i Srbija ima još od srednjeg veka različite odnose i ja ne bih rekla da su uvek bili bratski, kako se to ističe, uvek su naravno bili u interesu Rusije, koja je i nekada i sada bila sila, posebno u odnosu na nas. Pa mi težimo nekom zaštitniku u međunarodnim odnosima, pre svega zbog pitanja Kosova. I to povezuje i Rusiju i Kinu. Oni ne bi dozvolili, pošto je to procedura da prođe kroz Savet bezbednosti, oni imaju pravo veta, da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Međutim, tu naravno istoričari navode kulturološke i veze pravoslavlja koje su jake, što, kao što ste pomenuli, nije to uvijek bilo sjajno i bajno. Treba se podsjetimo da recimo prva Jugoslavija, to je Kraljevina Jugoslavija, nije htjela da ima veze sa Sovjetskim savezom, to je sa Rusijom, zbog ideoloških razloga. Pa zatim je bila svađa između Tita i Staljina od 1948. povodom rezolucije Informbiroa, gde je Tito zapravo prešao na stranu Zapada, mada u formi nesvrstanosti. Što reče Churchill, baš me briga što je neko neutralan, samo da je na našoj strani. Tako da cela ta istorija srpsko-ruskih odnosa ima kolebljivost i nakon toga. Recimo, ja se sećam kad smo imali poslednju vojnu vežbu u politici, da nam je zadatak bio da se spremimo za invaziju Rusa preko Vojvodine. To je recimo bilo 81. druga, ne sećam se tačno. Tako da, ili recimo onog ruskog
izleta na aerodromu u Prištini koja je trebala da predstavlja kao zaštitu Srba od NATO invazije. To se završilo na spektaklu. Potom je i Slobodan Milošević uspeo da odigra još jednu pogrešnu kartu kad je se stavio na stranu pučista protiv Gorbačova, jer je on doživljavao Sovjetski savez kao kozmetiku komunizma, ne kraj. Svedoci smo ovih dana da je veliko pitanje hoće li sankcije, američke sankcije naftnoj industriji Srbije biti odložene ili ne i na koliko, ali je činjenica, sad govorim o prirodi tog partnerstva koje imaju Rusija i Srbija zapravo, da Rusija neće sankcije, nisu praktično osetiti ko ujed komarca, što bi se reklo za jednu takvu veliku silu, dok će Srbija svojom odlukom da NIS ostane većinski vlasnik i upravljač NIS-om, zapravo sebe dovesti u izuzetno nepovoljan položaj. Pa šta nam to govori o ruskim aspiracijama? Ja nemam utisak da Moskva ima, kako i kaže film, Moskva suzama ne veruje. Neće verovati ni Vučićevim da će zaista Srbija možda već na zimu osetiti sve posledice manjka energenata i vezivanje isključivo za jedan izvor energetskih nabavki. Pa to pokazuje da Rusija nema tu vrstu saosećanja. Ona gleda, ja recimo ne razumem šta je smetalo se promeni vlasnička struktura NIS-a. I da ne budu oni vlasnici i da mi dobijamo regularne energente. Ali očigledno, mislim, to je kod svih velikih sila. Žele da vas ipak drže na uzdi. Dakle, zavisiš od mene. Ti možeš da vodiš nezavisnu politiku, ali da zavisiš od mene. To je u Vučićevoj interpretaciji. On je nezavisan od svih, po njegovim rečima. A u stvari je zavisan od svih. Jer ne postoji način u ovom svetu. Ja mislim, ni Amerika, ni Rusija, ni Kina nisu totalno nezavisne, nego svoje odnose nivelišu. Recimo, Amerika i Kina danas kao carine velike na rubu trgovinskog ogromnog rata. Rat postoji, trgovinski, ali nije tako veliki, već je to mnogo ublaženo. Tako da velike sile, a Rusija, naročito u ovoj situaciji kad ima rat u Ukrajini gde je izvršila agresiju, ne može sad da dozvoli sebi ništa više nego se šegači malo po ovom prostoru koji ona deluje kao upražnjen, koji njoj deluje kao upražnjen. Jer kao Srbija ide ka Evropskoj uniji, ali preko Pekinga i Moskve. To ne ide. Tako da se otvorila svim uticajima i ta njena igra Srbije između levo i desno, zapad-istok, sve više liči na između čekića i nakovnja. Pa mi imamo sad jednu čudnu situaciju. Dakle, Srbija je nezavisna po svim parametrima, naravno i članica Ujedinjenih nacija. Međutim, Kina je najveći izvoznik iz Srbije, a Ruska federacija, to jest Rusija, je ona koja raspolaže energetskim potencijalima Srbije. Pa moraju li male zemlje poput Srbije da se zaista ponašaju tako podanički? Evo, svedoci smo i da su vlasti Srbije spremne da i treći ustupak učine strateški, to je litijum, da daju pa bilo Evropskoj uniji, bilo Kini. Da li zaista mora tako da se ponaša? Ima li još nekih primjera u našoj neposrednoj okolini da se na taj način, sa toliko podaničkog mentaliteta daju resursi kojima se raspolaže i kojima bi samo moglo da upravlja u krajnjoj liniji? Pa podanika ima na sve strane, međutim, mi smo se namestili da budemo podanici. To što mi uobražavamo da na sve četiri strane sveta pomoć Bože, to nama liči kao da smo širokogrudi, svuda prihvaćeni. Međutim, nijedna od te četiri strane nas, Srbiju zapravo,
ne gleda kao saveznika, prijatelja, već manje više kao monetu za potkusurivanje. Čak ni sadašnje povećano interesovanje Evropske unije za Srbiju možda ne bi bilo, mada i dalje skromno, da nema straha od upliva Rusa i Kineza. Naročito mislim Kineza, jer oni Ruse doživljavaju kao jednu vrstu egzibicionizma ovde, koji nema realne mogućnosti da utiče na tog događaja. Kinezi koji ništa ne govore, osim da smo mi braća i čelični prijatelji, rade tiho i sve više osvajaju prostor i uzdižu svoju moć. Meni se javlja jedan drug iz istočne Srbije i kaže, javljam ti se iz Kineske krajine. Dakle, tu su nivoji dignuti do toga da Kina može da kupuje naše zemlje, što je inače bilo nedostupno drugima. Tako da mislim da sa Kinom ćemo mi imati dugoročne aranžmane, a mislim ne samo mi, nego i ceo svet. A na šta će to da izađe, to ćemo da vidimo. Ja mislim da i Kina ima neku vrstu imperijalnih ambicija o kojoj govori, na primjer, ovaj projekat Pojas i put, kojim praktično obuhvataju ceo globus. I drugo, najnovije, Xi Jinping je objavio inicijativu za globalno upravljanje. To je još jedna, pored još dve inicijative koje imaju u sebi naziv globalne. Dakle, Kina želi da bude globalna sila, pri čemu se od ostalih pokušaja imperializma razlikuje po tome što ne ratuje. To jeste njena prednost, nema trošak, a na svim ratištima sigurno ima i neki profit. Dobro, naravno da Srbija ne zavisi samo od Kine i Rusije, bez obzira na svoje aspiracije i naherenost, kao što sam rekla, svoje spoljne politike. Ali prvo da vas pitam, da li vidite neku razliku u spoljnoj politici i šta je ključna, koju vodi Aleksandar Vučić i onu koju je pre njega vodio Tomislav Nikolić, odnosno važnije još Boris Tadić pre njega? Svi su oni oslanjali na formulu 4 stolice. 4 stolice ili 4 noge? Ili 4 noge, već kako ko hoće. Međutim, to je veliko rastezanje u bilo kom slučaju. Ovo, jedna noga otpadne, padneš na sve 4 strane, to mu više liči na kauč, a izležavanja nema. Tako ja mislim da je razlika u tome što Vučić igra agresivnije i egocentričnije nego svi pre njega. On sve vezuje za svoje ideje, inicijative. On vidi da je svet u nekom previranju, što je inače jedna teza koja se proteže da objasni da će nama biti bolje kad ceo svet bude prevrnut. U tom smislu on igra mnogo određenije na sve 4 strane, pri čemu je ključna razlika što je u vreme Tadića, ne znam, Toma se nije mešao. Toma je inače jedini predsjednik koji se pridržavao ustavnih ovlašćenja da deli odlikovanja i ambasadorske pozicije, što je u vreme demosa svih predsjednika orijentacija bila ka zapadu. I tu nije bilo neke dileme. Mada su pravljene greške, recimo taj aranžman sa NIS-om, sa Rusima nije bio dobar, ali svejedno, tadašnja vlast je bila opterećena izručenjem Hagu i raznim drugim peripetijama, dok ovaj predsjednik sada igra na sve 4 strane kao da je on, tako reći, nama predstavlja, kao da on gazduje tim prostorom, pa sad ću malo s ovima, pa sa onima, što mislim da je igra koja nije... To se ne trpi u velikom svetu. Ne. Ja mislim da ovih dana on dobija cenu za sve to od ovih obaveštenih službi koje, da, by the way, jedna od zajedničkih karakteristika Rusije i Kine prema
Srbije, što su obe pronašlo ovde obojenu revoluciju. I onda Vučić se zahvaljuje njima što su mu to otkrili, a u komunikaciji sa Zapadom, ovo odgovorima Financial Timesu, Guardianu i ne znam još kome, nikad ne pominje obojenu revoluciju. Mislim da je u ovom drugom slučaju pravo jer obojene revolucije nije bilo. A zašto je bilo potrebno ovima da kažu da je ima, Kinezima i Rusima, zato da pokažu da mi tebe, Vučiću, štitimo. Mi, kao što ne damo Kosovo da postane deo UN, tako ne damo ni da te neko zameni. Dobro, ali očigledno je morao to čak iz Vašingtona da pomene ove rusko-srpske kampove za obuku. Sad šta je to? Da li su i to teroristi, pripadnici obojenih revolucija za Moldavije i tako redom. Što je vrlo interesantno, naravno. To je jedna stvar. Ali ono što mene zapravo interesuje, tu negde bismo mogli da svodimo i ovaj razgovor u tom smislu je koliko takva usmerenost prema Pekingu, a posebno prema Moskvi, zapravo koči evropske integracije Srbije i da li Brisel, a sledstveno i Vašington, koji u tom smislu prati, odnosno nema drugačiju politiku nego Brisel, da li Brisel može da veruje Beogradu? Očigledno ne može. Jer da može, već bismo potvarali ta poglavlja i klastere, s tim što ja mislim da bi Brisel bi dočekao dobrodošlicom da mi uopšte idemo u tom pravcu. Ja mislim da mi uopšte ne idemo ka Evropskoj uniji, osim u proklamacijama. Tako da i te posete kojima se predsjednik ovdašnji diči, da prisustuje paradama i u Moskvi i u Pekingu, jasno govori, svima je jasno da on nema jasnu spoljnu politiku i opredeljenje, nego da igra sa uobraženjem da će sve 4 velike sile, računajući Evropsku uniju, da prevesla i da pokaže kako, eto, mi možemo ovo, sve što vi ne možete. Vi ste kao svi u svađi, a ja sam sa svima vama prijatelj. Međutim, ta stvar ne funkcioniše. A pomenuli ste Kosovo. Naravno, jasno da je status Kosova u Ujedinjenim nacijama ono što drži na neki način Beograd uz Moskvu i uz Peking. Međutim, u nekoj relativno bliskoj budućnosti može se dogoditi da svet prizna odcepljene delove Ukrajine. Da li bi takav neki scenario koji odgovara Moskvi doveo do njenog priznanja Kosova i onda potpuno drugačijih mogao da dovede? Ovo je, znam da je hipotetičko suviše pitanje, ali ono pre ili kasnije će doći na dnevni red. Da li može dovesti Moskvu da prizna Kosovo? Nije skroz hipotetičko pitanje zbog toga što je Putin, kad je Krim zauzeo 2014. rekao kad je moglo Kosovo, može i Krim. Dakle, mislim, stavio je na talon mogućnost Trumpa. Ali ga još nije zvanično priznao Kosovo? Pa nije niko priznao ni Krim. Međutim, u Trumpovom ovom projektu bi moglo da se desi, odnosno ja sam siguran da će to bude, da Krim bude van diskusije ruske, a sad oko ovih okupiranih teritorija tu će biti nekog nagađanja. U svakom slučaju, ušli smo u vreme te transakcione spoljne politike koju forsira Trump. Dakle, nešto ću da uradim pod uslovom da nešto dobijem. Trenutno, on ovde ništa više nije dobio od svog zeta, koji pretenduje da na mestu generalštaba pravi hotele. Ali nije isključeno da Trump, koji pretenduje da dobije Nobelovu nagradu za mir, i tu kaže da je učestvovao u 7 nekih smirivanja, među kojima da je sprečio i rat Srbije i Kosova, koga nije bilo ni na pomolu u oba njegova mandata. Ali on želi sebe da predstavi kao nekog mirotvorca, s tim što u 2 glavna obećanja nije napredao. On je rekao da će Ukrajinu da sredi za 24 sata, što naravno niko ozbiljno nije shvatio, ali
vreme prolaze, a situacija u Ukrajini sve gore i posle susreta Trumpa i Putina Rusija bombarduje više nego ikad i kaže da može da se složi s Trumpom. Kako, ne znam. U Gazi je katastrofalno stanje, on je i tu rekao da ima rešenje da napravi mediteransku rivijeru od Gaze, da Palestinci tu mogu da odu, pa sad kao neće dozvoliti dalje okupaciju zapadne I ako napravimo krug i vratimo se na početak, recite mi kad bi vas neko pitao ko je danas globalni igrač broj 1, na šta biste tipovali, govorimo vaša druga dva dopisnička mesta, na Vašington ili na Peking? Ja mislim da je i dalje Vašington, s tim što se razlika među njima smanjuje i s tim što sve više svet liči na onu kovanicu koju su napravili oni koji kažu da će Kina i Amerika da oblikuje ovaj vek, Kimerika. Dakle, odnosi između te dve zemlje će rešiti stvar. Tu se pojavljuju dve varijante, ta Kimerika, gde su oni prožeti ekonomskim odnosima toliko da valjda neće pucati jedni na druge, u skladu sa nekadašnjim singapurskim predsjednikom koji je napravio, čiji uticaj na Kinu bio veliki, bolje trgovati nego ratovati. A druga je varijanta, ona Tukididova zamka, koja se često ostvarivala zato da, što kaže, kad se smenjuju dve hegemonije, da ona koja kreće da osvoji i ona koja brani svoju poziciju, obavezno sledi rat. Ja mislim da bi to bila, tako reći, propast sveta i nadam se da toga neće doći. Kolega Pantuliću, hvala vam za učešće u ovom našem podcastu. Hvala i vama, poštovani gledaoci, i samo za kraj da kažem da ovaj projekat se sprovodi uz pomoć ambasade SAD u Beogradu. Hvala najlepše.